Maong kapaminahon sa masa, labi na sa mga dapit nga dili mabot ang TV tungod kay walay signal o TV set man lang. Sila ang mga magsisibya sa kahanginan, nga kadalitok sa ilang mga pulong daw magsilbi na nga balaod sa katilingban. Isip pa si Dungog, kini nga episode among ihatag para kanila. Oras sa alas 9:45 na mga kasama. Dito pagpanuman karon sa itong programang ingadlaw karon nga Biyernes, December 24 sa Cagayan na sunod-sunod nga tulis nga mo na problema nga gipaabot sa itong katawan crime rate sa itong syudad, but kinahanglan kini nga itong kapulisan pagdubli kayod criminal investigation and detection unit. Kung doon na sa developin silang gimong investigation kalabot nini. Pipila lang sila sa mga gahatag ug kinabuhi sa radyo dinhi sa Northern Mindanao. Si kasamang Ray Maraunay, usa ka personahe sa radyo, isog wala gikadlukan, anda mo serbisyo sa publiko. Sa lapas usa ka dekada niyang pagpanarbaho sa matang sa media, daw naagyanan niya ang kalami, ingon man ang kapait sa ani nga kinabuhi. Nagsugod ko sa pagka-media way back 1993. And for 17 years na serbisyo as media. I was assigned before in here Cagayan de Oro, in Butuan, in Davao, nya balik sa diri sa Cagayan de Oro. Sa ako mo siya passion na sa ako, no, ang media and service. Kita mo na ako nga mas dako og matabang ang media sa community. Dako ang impluwensya niya sa katilingban. Kauban siya sa gapukaw sa mga nagunang issue sa syudad ug sa rehiyon. Gani usa sa nagbunyag kanako sa broadcast taga radyo. Ug sama niya do na siya bugat nga rason nganong iya kining gisudlan luyo sa mga risgo kauban na sa trabaho. First dito sa Butuan, when ang mayor sa Butuan nagfile sa ako og 20 million libel case. Nag-expose me sa mga anomalies sa Butuan City against the administration. So dili to basta-basta nga lugar challenge para sa ako, but still nagpadeng gyapon sa serbisyo. The second is pag abot ako sa Davao, challenge gyapon ako tungod kay ang bali papila ko dito isip po sa ka komentarista sa radyo. Now lisod kayo tungod kay ang atong kasagaran maigo dito ang atong mga mayor gyapon si Duterte. And third is diri sa Cagayan de Oro, nagatubang nga po kaso diri libel case gyapon against Colonel Montalva. So muna mga challenges, but nagapadang gyapon sa serbisyo tungod kay mo may atong passion, no. Doon ay mga threats, still survive gyapon until now. Apan dunay kapuli ang iyang pagkaprominente sa kahanginan. Tugod kay sa taas nga panahon do na pud siya mga hagit sa kinabuhi nga giagian. Usahay pagani ang linya sa iyang trabaho daw nipis na lang ang nagbabag sa ilang personal nga kinabuhi nga usahay moabot sa usa ka desisyon nga lisod pagapilion dayon. When I was assigned in Butuan, nga ang company nag-implement og something like retrenchment, no? Nga niabot ang panahon nga mga empleyado nang hilak na. So choice na ko sa mga personnel nga i-retrench. Grabe to, dito basta-basta nga desisyon. So siyempre masacrifice man kita kay mao-manage sa company, kailangan mag-retrench tao. So being the program director and being the assistant manager, so dako gito nga hard decision gito nabot sa akong kinabuhi. Kung buot hunaon-naon dili gayud anak kadako ang gadawatong sweldo sa mga taga-media labaw na kung gasugod pa kini ug kung sa radyo ka daw mas kusog ang risgo sa kinabuhi. Base sa tala sa International Federation of Journalists kon IFJ, mikabat na sa kapin 140 ka mga journalist ang mga gipampatay sukad 1986 ug kadaghanan kanila nagikan sa radyo. Ilabot pa ang kapin 32 nga nadugang tungod sa Maguindanao Massacre niadtong November 23, 2009. Sa maong tala kapin 75 ang napatay upo sa administrasyon ni kanhing Presidente Gloria Arroyo sa sulod ka 9 ka tuig.
Apan sukad atong tuig 1986, upat lang ka mga kaso sa pagpatay sa mga journalist ang natagan og hustisya bisan pa man gimugna ang Task Force 211 sa Department of Justice niadtong November 2007. Kini nga task force unta mohatag og paspas nga investigasyon sa mga napatayng biktima sa prensa. Tungod niini ang Pilipinas ang naguna sa pinakadaghang napatay nga mga journalist gawas sa nasod sa Iraq ug lapas sa 80 ka mga bata ang nawad-an ug ginikanan tungod kay sila nagtrabaho sa matang sa media. Okay, ako lang ipaabot sa mga tao na unta masabtan nila ang trabaho sa media. Kay maliging nga doon ay mga positive or negative comments gapon na ito ma-receive. Patang ako lang unta masabtan na lang trabaho sa media nga ang rule lugar na ito mura paghatag og mga information, tinuod ng mga informasyon muna sa akong programa, pag bulgar sa mga kahiwian o pagbutyag sa kamatuoran. Kana lang siya nga butang akong giparugan sa akong kilibang komentarista. And unta nga suportahan po sa katawhan. Kailangan ng support sa katawhan sa media. Si kasamang Ray usa ka personahe sa radyo nga gaserbisyo sa publiko, kauban sa industriya sa media, kauban sa mga tigbantay sa mga isyu karon nga dapat tagaan og igong pagtagad aron dili abusuhon sa mga taong walay pasagad sa balaod. Sila ang mga kaubanan namo sa prensa sa aning matang nga trabaho. Lisod kini sabton sa pipila tungod kay dili lang utok, oras og disiplina sa professionalism ang puhunan niini. Mas labaw na ang kinasing-kasing nga pagpanerbisyo. Ako si Nef Lubzon ug mao kini ang issue karon.